ओडिशा शिक्षा संयोग कार्यक्रम नवरंगपुर को श्रीमती कादम्बिनी खरा समस्त को स्वागत जनाऊँगी। पिलामाने आमे पूर्व पीरियड रे सप्तम श्रेणी भूगोल बहिर प्रथम अध्यायर तृतीय पाठ भूमिरूप उपरे आलोचना करथिले। आज आमे प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी भूमिरूपर फ्लोचार्ट आंकिबा एवं भूचलन तथा महादेशीय संचलन उपरे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। तो पिलामाने भूमिरूप को तीन गोटी श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी पुणी दुई भाग रे विभक्त, गोटे है महादेश अन्यटी महासागर। सेहीपरि द्वितीय श्रेणी भूमिरूप को दी भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे पटे रहिले पर्वत, मालभूमि और समतल भूमि, अन्य पटे महिसोपान, महीढालू और महासागर समतल। ठीक सेहीपरि तृतीय श्रेणी भूमिरूप मध्य दुई भाग रे विभक्त। गोटे भाग रे रहिले उपत्यका, नदी बांक, अश्वखुराकृति ह्रद और त्रिकोण भूमि, अन्य पटे सामुद्रिक गंड, निमज्जित नदी गंड। माने तुमे तुम भूगोल बहिर 12 नंबर पृष्ठ देखि पारथुबो भूमिरूपर फ्लोचार्ट अंका होईछि। ठीक सेहीपरि फ्लोचार्ट तुमे तुम निज खाता रे अंक। वर्तमान आमे भूचलन विषय रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। भूचलन भूपृष्ठ तथा अभ्यंतर रे परिवर्तन लागि रहिछि। विभिन्न शक्ति प्रभाव रे एही परिवर्तन संभव हुए। केते गुड़िए शक्ति भूपृष्ठ रे कार्य करिथांती। एगुड़ी को बाह्य शक्ति कहा जाए। भू अभ्यंतर रे कार्य करुथुवा विभिन्न शक्ति को आभ्यंतरीण शक्ति कहा जाए। आभ्यंतरीण शक्ति मुख्यतः दुई प्रकारर। केतेक शक्ति प्रभाव रे हठात भूचलन होइथाए। भूमिकंप, आग्नेयगिरी, भूस्खलन आदि ए प्रकारर भूचलनर उदाहरण। अन्य केतेक शक्ति प्रभाव रे धीर भूचलन होइथाए। महादेशीय संचलन तथा पर्वत गठन आदि धीर भूचलनर फल। भूपृष्ठस्थ भूमिरूप उभय आभ्यंतरीण शक्ति और बाह्य शक्तिर मिलित परिणाम। देख पिला माने भूचलनर एठी गोटे फ्लोचार्ट देइछि। आभ्यंतरीण शक्ति और बाह्य शक्ति भूचलनर दुईटी प्रक्रिया। आभ्यंतरीण शक्ति पिला माने तुमे एही फ्लोचार्ट रे देखि पारथुबो भूचलन दी प्रकारर। गोटे होची आभ्यंतरीण शक्ति और अन्यटी बाह्य शक्ति। आभ्यंतरीण शक्ति दी प्रकारर, त्वरित शक्ति और धीर शक्ति। त्वरित शक्ति रे रहिछि भूमिकंप, आग्नेयगिरी उद्गीरण और भूस्खलन। धीर शक्ति पर्वत गठन, महादेशीय संचलन। सेहीपरि बाह्य शक्ति क्षयकारी और जमाकारी शक्ति। नदी, हिमबाह, पवन, भूतल जल और सामुद्रिक ढेउरे विभक्त। महादेशीय संचलन पृथ्वीर कठिन भूभाग उपरे आमे बसवास करुछे। एहा आमको स्थिर और चलन शून्य लगे। प्रकृत पक्षे उभय स्थल भाग और जल भाग सर्वदा गतिशील। एमाने अनवरत स्थान परिवर्तन करिवारे लागिछंती। भूविज्ञानी मतरे नियुत वर्ष पूर्वे सबुजाक महादेश मिसी गोटे महादेश एवं सबुजाक महासागर मिसी गोटे महासागर थिला। महादेश को पांजिया एवं महासागर को पांथालासा कहा जाउथिला। परवर्ती समय रे पांजियार मध्य भाग रे एक संकीर्ण तथा अगभीर समुद्र सृष्टि हैला। एहा टेथिस सागर नाम रे परिचित। टेथिस सागर उत्तर रे थिबा भूखंड को आंगारा लैंड एवं दक्षिण रे थिबा भूखंड को गोंडवाना लैंड कहा जाउथिला। एबकर उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया महादेश मिसी आंगारा लैंड गठित होइथिला। सेहीपरि आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण भारत मालभूमिर अंचल मिलित भाव में गोंडवाना लैंड गठन करथिले। कालक्रमे पांजियार भूभाग रे फाट सृष्टि हवा सह धीर भूचलन हैला। उत्तर अमेरिका आंगारा लैंड रु और दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड रु विच्छिन्न होइगला। फल रे आटलांटिक महासागर सृष्टि हैला।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ କ୍ରମେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳଭାଗର ବଣ୍ଟନ ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନର ଫଳ। ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନ ଏକ ଅତି ଧୀର ତଥା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୁତରାଂ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳଭାଗର ବଣ୍ଟନରେ ନୂତନ ସମୀକରଣର ଉଦ୍ଭବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହୁଏ। ବିଶାଳ ମହାଦେଶୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଶାଳ ପଟଳ ବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବିଭକ୍ତ। ଏହି ପଟଳଗୁଡ଼ିକର ଗତିବେଗ ଅତି ଧୀର। ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ବେଗରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ନିମ୍ନାଂଶରେ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଶିଳା ବା ମାଗ୍ମା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ପଟଳର ଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ବା ପଟଳ ବିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ମାଗ୍ମା ଚକ୍ରାକାର ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂଭାଗ ଉପରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁ। ଏହା ଆମକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଚଳଶୂନ୍ୟ ଲାଗେ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଉଭୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ଜଳଭାଗ ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ। ଏମାନେ ଅନବରତ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭୂବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସବୁଯାକ ମହାଦେଶ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶ ଏବଂ ସବୁଯାକ ମହାସାଗର ମିଶି ଗୋଟିଏ ମହାସାଗର ଥିଲା। ମହାଦେଶକୁ ପାଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ମହାସାଗରକୁ ପାନ୍ଥାଲାସା କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଞ୍ଜିଆର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା ଟେଥିସ୍ ସାଗର ନାମରେ ପରିଚିତ। ସାଗରର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଆଙ୍ଗାରା ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଲାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେକାର ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ମିଶି ଆଙ୍ଗାରା ଲାଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶାଳ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଶାଳ ପଟଳ ବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବିଭକ୍ତ। ଏହି ପଟଳଗୁଡ଼ିକର ଗତିବେଗ ଅତି ଧୀର। ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ବେଗରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ନିମ୍ନାଂଶରେ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଶିଳା ବା ମାଗ୍ମା ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ପଟଳର ଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ବା ପଟଳ ବିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆଜି ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ପାଠକୁ ଆଧାର କରି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: 1. ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠର କେଉଁ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? 2. ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? 3. ଭୂଚଳନ କ'ଣ? ଏହାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। 4. ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ପାଞ୍ଜିଆ, ପାନ୍ଥାଲାସା। 5. ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। କ. ପାଞ୍ଜିଆର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର। ଖ. ଟେଥିସ୍ ସାଗର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡ। ଗ. ଟେଥିସ୍ ସାଗର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଭୂଖଣ୍ଡ। ଘ. ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ପଟଳ ବା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।